عزیزان اسلام، اج دا ساڈا موضوع میلاد مصطفیٰ یعنی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آمد مصطفیٰ دا مقصد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک مینوں اس موضوع دے مطابق حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ مینوں سنا کر تمام احباب نو سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلے ساریاں حمداں ثناواں تعریفاں اس وحدہ لا شریک پروردگار دے واسطے جس نے سانو سب نو اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات بنا کے مسلمان بنایا، مسلمان بنا کے اہل سنت دا تاج پہنایا۔ ساریاں حمداں ثناواں تعریفاں اس وحدہ لا شریک پروردگار دے واسطے جس نے سانو اپنے سونے محبوب نبی دا امتی بنایا۔ ساریاں حمداں ثناواں تعریفاں اس وحدہ لا شریک پروردگار دے واسطے جس نے ساڈے نبی نو سارے نبیاں دا امام اور سردار بنایا۔ اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد درود لا محدود اس ذات تے جس ذات نو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنایا۔ وحدہ لا شریک نے وحدہ لا شریک بنایا، بے مثل نے بے مثال بنایا، با کمال نے با جمال بنایا، بے عیب نے بے عیب بنایا، با کمال نے با کمال بنایا۔ درود لا محدود اس ذات تے جس ذات نو اللہ وحدہ لا شریک نے سارے نبیاں دا امام بنایا، اور درود لا محدود اس ذات تے جس ذات نو اللہ وحدہ لا شریک نے سر دے والاں تو لے کے پیراں دیاں تلیاں تک سراپا معجزہ بنایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد تمام احباب جانتے نے ربیع الاول شریف دی اج 10 تاریخ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے دے وچ اس کائنات تے جلوہ گری فرمائی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اس کائنات وچ اس مبارک مہینے دی گھڑیاں وچ مبعوث فرمایا۔ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اس کائنات وچ مبعوث ہون نو ذکر فرمایا، آپ دی بعثت دا ذکر فرمایا، آپ دے میلاد دا ذکر فرمایا، آپ دے آنے نو ذکر فرمایا۔ چوتھا پارہ اللہ فرماندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اسا ایمان والیاں تے بڑا احسان فرمایا۔ لقد تحقیق واسطے یہ جتھے بھی آ جاوے اوندا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس گل دے وچ کوئی شک کہ اللہ جڑی گل بیان کرن والا ہے اس گل دے وچ کوئی شک کونی۔ مسلمان ساڈا عقیدہ اے وے کہ اللہ تحقیق دے نال گل نہ بھی کرے ویسے ہی اللہ فرما دے وے تے اساں پھر بھی شک کر دے نہیں، لیکن اللہ پاک نے قد لگا کے مزید گل نو پکا فرمایا، مزید گل نو پختہ کیتا۔ لقد لام بھی تاکید واسطے، قد تحقیق واسطے، تاکید اور تحقیق دے نال اللہ پاک نے اس گل نو بیان فرمایا کہ اساں مومناں دے اوتے بڑا احسان فرمایا ہے۔ کی احسان ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اسی انہاں دے وچوں ہی بڑی شان والا رسول انہاں نو عطا کیتا ہے، انہاں دے وچوں ہی بڑی شان والا انہاں نو رسول عطا کیتا ہے۔ مسلمان اللہ پاک نے سانو بڑیاں نعمتاں دتیاں نے، اللہ پاک نے ساڈے تے بڑے انعام فرمائے نے، لیکن اللہ پاک نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ پاک نے سانو اکھاں دتیاں، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ پاک نے سنن واسطے کن دتے، احسان نہیں جتلایا۔ بولن واسطے زبان دیتی، احسان نہیں جتلایا۔ سخت غذا نو چبان واسطے، انہوں نرم کرن واسطے اللہ نے دند دیتے، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ پاک نے پکڑن واسطے ہاتھ دیتے، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ پاک نے چلن واسطے پیر دیتے، احسان نہیں جتلایا۔ مزید اللہ پاک نے ساڈی پرورش واسطے زمین بنائی، زمین دے اوتے فصلاں اگائیاں۔ اللہ پاک نے طرح طرح دیاں زمین تو سانو نعمتاں دتیاں، مگر احسان نہیں جتلایا۔ سانو کمان واسطے دن دی روشنی دتی، احسان نہیں جتلایا۔ سکون واسطے رات دتی، احسان نہیں جتلایا۔ اس تو علاوہ اللہ پاک نے بے شمار سانو نعمتاں عطا کیتیاں، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جدو اللہ پاک نے اپنا محبوب سانو عطا کیتا، پھر اللہ پاک نے تاکید بھی نال عطا فرمائی، تحقیق دے نال گل بیان فرمائی۔ فرمایا تحقیق اساں مومنہ تے بڑا احسان کیتا ہے۔ مولا کی کیتا ہی؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، اسی اپنی شانہ والا رسول تانوں عطا کر دیتا ہے۔
اسی تو اپنی شانہ والا رسول عطا کر دیتا ہے. کون دیتا ہے کسی کو معشوق اپنا, کون دیتا ہے کسی کو معشوق اپنا, دیکھ اپنا رب نے بڑا احسان کیا دے کر ہمیں محبوب اپنا. رب نے بڑا احسان کیا دے کر ہمیں محبوب اپنا. مسلمان اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بہت بڑا ساڈے تے احسان فرمایا ہے. ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز وچ اسے گل نو بیان فرمایا, اپنے سونے محبوب دے دم بدلے پیدا کیتا ہے سارا جہاں رب نے. اپنے سونے محبوب دے دم بدلے پیدا کیتا ہے سارا جہاں رب نے. دے کے دنیا نو سونا محبوب اپنا, کڈا کیتا عظیم احسان رب نے. کملی والے دے جوڑیاں ہیٹھ رکھیا شب اسرا سی عرش ذیشان رب نے. شان سونے دی حافظ وی خان خاطر قائم کرنا ہے حشر میدان رب نے. مسلمان اللہ وحدہ لا شریک دا بہت بڑا عظیم احسان ہے, بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے سانو اپنا محبوب عطا فرمایا. اللہ پاک نے سانو اپنا محبوب عطا فرمایا. مسلمان اپنی قیمتی شے کوئی بھی کسے نو نہیں دیندا, اپنی قیمتی شے کوئی کسے نو نہیں دیندا. رب نے تے اپنے محبوب واسطے سارے جہان ہی پیدا فرمائے نے. رب نے اپنے محبوب واسطے سارے جہان پیدا فرمائے. حتیٰ کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا والآخرہ. محبوب اگر میں تینوں پیدا نہ کردا دنیا آخرت پیدا نہ کردا. لولاک لما خلقت الافلاک والارض. محبوب اگر تینوں میں پیدا نہ کردا زمین آسمان پیدا نہ کردا. لولاک لما خلقت الجن والانس. اے محبوب اگر میں تینوں پیدا نہ کردا جن انسان پیدا نہ کردا. لولاک لما خلقت الافلاک والارض. لولاک لما لولاک محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبی مرسلا. اے محبوب اگر میں تینوں تے تیری سونی امت نو پیدا نہ کردا, نہ میں کوئی نبی بنادا, نہ فرشتہ بنادا, نہ کوئی رسول پیدا کردا, نہ آسمان بنادا, نہ چند, نہ تارے, نہ دن, نہ رات, دنیا دی کوئی بھی شے میں محبوب پیدا نہ کردا اگر تینوں پیدا نہ کرنا ہوندا. آخر تے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ. اے محبوب اگر میں تینوں پیدا نہ کرنا ہوندا تے میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردا. اگر میں تینوں پیدا نہ کردا تے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردا. مسلمان کائنات دی ہر شے نو اگر اللہ پاک نے پیدا فرمایا تے سونے محبوب دے صدقے پیدا فرمایا. اس واسطے مسلمان ساڈا عقیدہ ہے اگر نبیاں نو نبوت ملی صدقہ مصطفیٰ, رسولاں نو رسالت ملی صدقہ مصطفیٰ, اگر ولیاں نو ولایت ملی صدقہ مصطفیٰ, صدیقاں نو صداقت ملی صدقہ مصطفیٰ, عدالت نو عدالت ملی صدقہ مصطفیٰ, سخیاں نو سخاوت ملی صدقہ مصطفیٰ, شجاعتاں نو بہادراں نو شجاعت ملی صدقہ مصطفیٰ. اگر مسلمان کائنات دے ذرے ذرے نو عزت ملی ہے صدقہ مصطفیٰ. اگر کائنات دے ذرے نو عزت ملی ہے تے صدقہ مصطفیٰ. اگر کسے نو رب دی محبت ملی ہے صدقہ محبت مصطفیٰ. اگر دن نو اجالا ملا ہے صدقہ نور مصطفیٰ. اگر رات نو اندھیرا ملا ہے صدقہ زلف مصطفیٰ. مسلمان گناہگاراں نو اگر بخشش ملی ہے تے صدقہ دعائے مصطفیٰ. اگر انساناں نو رب ملا ہے تے صدقہ عشق مصطفیٰ. رب دے پیار دے صدقے مسلماناں نو رب ملا ہے. مسلمان خانے کعبے دی چابی حضرت عمر پاک دے کول ہے. خانے کعبے دی چابی حضرت عمر پاک دے کول ہے, لیکن رب نہیں ہے. رب نہیں ہے. حضرت عمر پاک کو کسی نے پوچھا عمر تانوں یہ ساریاں عظمتاں تے عزتاں کتھوں ملیاں؟ آپ نے فرمایا سونے محبوب دے صدقے ملیاں. اور کتھوں ملیاں؟ سرکار دے صدقے اللہ پاک نے. اس تو پہلے اسی مکے دے بڑے بڑے اپنا بندے ساں, اسی بڑے سردار بندے ساں, ساڈے کول ہر شے موجود سی, صرف ایک رب دا دامن موجود, رب دا کرم نہیں سی, رب دی مہربانی نہیں سی. اگر محبوب دے صدقے اگر سانو سب کچھ اج اگر ملیا ہے تو حضور دے صدقے ملیا ہے. اساں حضور دے صدقے تو علاوہ کچھ بھی دنیا تو حاصل کیتا نہیں, کچھ بھی دنیا تو حاصل نہیں کیتا. یہ سب کچھ اگر سانو ملیا ہے تو حضور دے صدقے ملیا ہے. مسلمان یہ عقیدہ کنہ دا ہے؟ صحابہ کرام دا. حضور دے صدقے سانو سب کچھ ملیا. عقیدہ کنہ دا ہے؟ صحابہ کرام دا. ڈائریکٹ رب دے کولو سانو نہیں دیندا, سب کچھ رب ہی ہے. دیندا سب کچھ رب ہی ہے. ان دے وچ کوئی شک نہیں کہ رب نہیں دیندا. بے شک رب دیندا ہے, بے شک رب دیندا ہے, تحقیق رب دیندا ہے. جو کچھ بھی بندے نو ملدا ہے رب ہی عطا کردا ہے, لیکن رب اپنے سونیاں دے صدقے عطا کردا ہے. لیکن رب اپنے سونیاں دے صدقے عطا کردا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ پاک نے تمام مومنہ تے بڑا احسان فرمایا. کی احسان؟
کہ اپنا سونا محبوب عطا فرما دیتا۔ مسلمان 11واں پارہ سورہ یونس، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے محبوب اپنے غلاماں نو فرما دیو جدوں تانوں اللہ دا فضل ملے اور اللہ دی رحمت ملے تے انہاں دے ملن تے خوب خوشیاں کریا کرو۔ فلیفرحوا، انہاں دے ملن تے خوب خوشیاں کریا کرو۔ مسلمان میرے سامنے قرآن پاک ترجمے والا بھی موجود ہے اور میرے سامنے قرآن پاک دی تفسیر تبیان القرآن بھی موجود ہے۔ اس تو علاوہ بھی بڑیاں تفسیراں نو جاننے ہاں، تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی، تفسیر جلالین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تمام مفسرین، حضرت قاضی ثناء اللہ تفسیر مظہری لکھی، آپ نے تمام مفسرین کرام اس آیا کریمہ دے بارے جدو لکھن تے آئے نا کمال کر دیتی۔ سارے مفسرین فرماندے نے اللہ پاک نے جڑا فضل تے رحمت دا ذکر کیتا ہے نا، فضل تو مراد اللہ پاک نے علم لے آئے، یعنی اللہ پاک فرمانا چاہتا ہے جدو تانوں فضل ملے یعنی قرآن ملے ادو بھی خوشی کریا کرو، تے جدو تانوں رحمت ملے ادو بھی خوشی کریا کرو۔ مفسرین کرام فرماندے نے فضل تو مراد اللہ دا قرآن ہے اور رحمت تو مراد نبی پاک دی ذات ہے۔ فضل تو مراد اللہ دا قرآن ہے اور رحمت تو مراد نبی پاک دی ذات ہے۔ مسلمان تمام مفسرین، اگر کوئی بندہ بغیر پڑھے لکھے گل کرے تو اندی مرضی، ورنہ مفسرین کرام دا متفق فیصلہ ہے کہ فضل تو مراد قرآن پاک ہے، رحمت تو مراد نبی پاک دی ذات ہے۔ مسلمان جدو لیلۃ القدر دی رات آوے، جس رات اللہ پاک نے سانو قرآن عطا کیتا، اسی اس رات نو بھی خوشیاں کرنے ہاں، تے جدو لیلۃ الملاد آوے جیڑی رات کریم آقا اس کائنات میں تشریف لے کے آئی، اسی اس رات نو بھی خوشیاں دا اظہار کرنے ہاں، اسی قرآن دے ملن تے بھی خوشیاں کرنے ہاں، اسی صاحب قرآن دے ملن تے بھی خوشیاں کرنے ہاں۔ سانو جیڑی بھی اللہ پاک عزت دے اسی اس عزت دے ملن تے اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنے ہاں، اسی سجدہ شکر بھی کرنے ہاں، اسی قرآن دے ملن تے بھی خوشیاں کرنے ہاں، تے اسی صاحب قرآن دے ملن تے بھی خوشیاں کرنے ہاں۔ مسلمان مفسرین کرام دا متفق فیصلہ ہے اللہ دا فضل قرآن ہے تے اللہ دی رحمت نبی پاک دی ذات ہے۔ مسلمان اللہ پاک نے فرمایا کہ جدو تانوں اللہ دا فضل ملے تے اللہ دی رحمت ملے تے خوب خوشیاں کریا کرو۔ اللہ دا قرآن فرمادا ہے 5واں پارہ ارشاد فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ 5واں پارہ اللہ دا قرآن ارشاد فرماتا ہے اگر تواڈے تے میرا فضل تے میری رحمت نہ ہوندی تے ضرور تسی بہک جاندے، ضرور تسی بہک جاندے یعنی بھٹک جاندے، راہ ہدایت تے تسی نہ آندے۔ اگر تسی اج راہ ہدایت تے چل رہے جے تے ایک اندا صدقہ ہے میری رحمت دا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ۔ اچھا مسلمان ہر بندہ جاندا ہے جدوں وچ واو آ جاوے اور آ جاوے ہر بندہ سمجھ جاندا ہے بھی پہلی شے ہو رہے تے بعد والی شے ہو رہے، یعنی اگر کوئی بندہ کہہ دے بھی میرے پاس میرے کول حافظ عدنان صاحب اور قاری خلیل صاحب آئے تھے، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی اے ایکو ہی ہے، اور جیڑی وچ آئی ہے اس اور دا مطلب ہے کہ حافظ عدنان ہو رہے تے قاری خلیل ہو رہے، لیکن عجیب مسلمان ایسے ایسے سانو پڑھے لکھے بندے ٹکر گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم، جدو تانوں اللہ دا فضل ملے ورحمتہ اور اس دی رحمت ملے، بندے عجیب صورتحال ہے، اکھاں ہون دے باوجود عقل سمجھ فہم ہون دے باوجود اللہ دا فضل بھی قرآن ہے تے اللہ دی رحمت بھی قرآن ہے۔ لوگ عجیب صورتحال سانو سنا رہے ہیں کہ اللہ دا فضل بھی قرآن ہے تے اللہ دی رحمت بھی قرآن ہے، جبکہ اللہ پاک نے وچ واو لگائی کہ فضل ملے اور رحمت ملے، مطلب واو دا کی ہے سانو سمجھاؤ، پھر وچ واو لے آن دا مطلب کی سی؟
واؤ دا پھر مطلب کی ہے؟ اگر اللہ دا فضل بھی قرآن، اللہ دی رحمت بھی قرآن، پھر واؤ دا کی مطلب ہے؟ مسلمان جتھے بھی واؤ آوے یہ مطلب یہ بنتا ہے کہ پہلی شے ہو رہے تے بعد والی۔ مسلمان سنیا کو بیٹھو، قرآن پڑھو تے سنو، پتہ لگے قرآن کی کہہ رہا ہے۔ فضل تو مراد قرآن ہے، رحمت تو مراد نبی پاک دی ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تواڈے تے اللہ دا فضل تے اندی رحمت نہ ہوندی تے تسی بھٹک جاندے، تسی بہک جاندے، تسی راہ ہدایت تے نہ آندے۔ مسلمان 18واں پارہ سورۃ النور، اللہ دا قرآن ارشاد فرماتا ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افادتم فیہ عذاب عظیم۔ اگر تواڈے تے اللہ دا فضل اور اس دی رحمت نہ ہوندی تے ضرور تسی نقصان وچ سی، ضرور تسی نقصان وچ، گھاٹے وچ۔ اگر تسی نقصان تو گھاٹے تو بچے جے کیندے صدقے؟ میرے فضل اور میری رحمت دے صدقے، میرے فضل اور میری رحمت دے صدقے۔ ان دے نال ہی تھوڑی جی اگے چند آیات دے اللہ فرماتا ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم۔ اگر تواڈے تے میرا فضل تے میری رحمت نہ ہوندی تے کدے بھی تواڈے تے مہربانی نہیں سی ہونی، کدے بھی تواڈے تے مہربانی نہیں سی ہونی۔ اگر تسی اپنے محبوب نو، اپنے رب نو رؤوف تے رحیم پایا ہے تے کیندے صدقے؟ میرے فضل اور رحمت دے صدقے۔ کیندے صدقے؟ اگے اللہ پاک نے فرمایا اگر تواڈے تے میرا فضل تے میری رحمت نہ ہوندی تے تسی شیطان دی اتباع کر دے۔ تسی کیندی اتباع کر دے؟ شیطان دی۔ اگر تسی شیطان دی اتباع تو بچے ہو تے کیندے صدقے؟ میرے فضل اور میری رحمت دے صدقے۔ مسلمان اللہ دا قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تواڈے تے میرا فضل تے میری رحمت نہ ہوندی، تسی نقصان وچ سی، تسی گھاٹے وچ سی، تسی نقصان تو بچے ہو میری رحمت دے صدقے۔ اللہ دا قرآن فرماتا ہے تسی دنیا داری وچ مبتلا ہو جاندے، سخت عذاب ملدا، اگر تسی اندے تو بچے ہو تے میری رحمت دے صدقے۔ اللہ دا قرآن فرماتا ہے تواڈے تے میرا فضل تے میری رحمت نہ ہوندی، تسی بھٹک جاندے، راہ ہدایت تانوں کدے نہ ملدا۔ اگر تانوں راہ ہدایت ملیا میرے فضل اور میری رحمت دے صدقے، اللہ دا قرآن فرماتا ہے اگر تواڈے تے میری رحمت میرا فضل نہ ہوندا تسی شیطان دی اتباع کر دے، کدے بھی راہ ہدایت تانوں نہ ملدا۔ اگر تانوں راہ ہدایت ملیا میری رحمت دے صدقے، میری رحمت نال تانوں اجالا ملیا، میری رحمت نال تانوں راہ ہدایت ملیا، میری رحمت نال تسی نقصان تو بچے، میری رحمت نال تسی شیطان تو بچے، میری رحمت نال تسی نقصان تو بچے۔ یا اللہ ہر جگہ تیری رحمت ساڈے کام آئی، یا اللہ ہر جگہ تے تیری رحمت نے سانو بچایا، یا اللہ تیری رحمت نے سانو نقصان تو بچایا، نے سانو شیطان تو بچایا، تیری رحمت نے سانو شیطان دے جال تو بچایا۔ یا اللہ سی تیری رحمت دا نظارہ کرنا چاہنے ہیں، مولا تیری رحمت کیے، مولا اپنی رحمت دا سانو عطا فرما کہ تیری رحمت کیے اسا تیری رحمت دا نظارہ کرنا چاہنے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا بندے کیوں پریشان ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ 12 ربیع الاول پیر دے دیہاڑے مکے دے وچ عبد المطلب دے گھر آمنہ دی گود وچ میری رحمت نہیں تھی اور کی سی؟ فرمایا سی مکہ المکرمہ وچ 12 ربیع الاول دے دیہاڑے آمنہ دی گود وچ اپنی رحمت ہی بھیجیے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اسی اپنے محبوب نو سب جہانہ دے واسطے رحمت بنا کے تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے اس کائنات وچ مبعوث فرمایا ہے۔ مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدو اللہ دا فضل اور اللہ دی رحمت ملے کی کرنا چاہیے؟ خوشیاں دا اظہار۔ کی کرنا چاہیے؟ خوشیاں دا اظہار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد پاک تے خوشیاں دا اظہار کرنا کیسا ہے؟ اج بہت سارے احباب اپنے علم دا ثبوت دیندے ہویاں یہ ارشاد فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा आना ये कोई एडा बरकत वाला कोई नहीं। अगर हुजूर दा आना इतना बरकत वाला होंदा ते 4 महीने ने अजमतां वाले, 4 महीने ने अजमतां वाले। अल्लाह दा कुरान फरमांदा है किसी बंदे दी गल ते है को नहीं। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह हिस्ना अशरा शहरन, अल्लाह पाक फरमांदा है असी महीना दी तादाद 12 बनाई, उन्हां 12 विचों 4 महीने इज्जत वाले ने। किन्ने महीने ने? 4 महीने। लोग समझते ने शान मुस्तफा नूं अपनी अकल दे नाल, अपनी अकल दे नाल। अल्लामा इकबाल फरमाते ने अकल को फुर्सत नहीं तनकीद से, अकल को फुर्सत नहीं तनकीद से, अपने आमाल की बुनियाद इश्क पे रख, अपने आमाल की बुनियाद इश्क पे रख। अगर अकल नाल नबी पाक नूं समझेगा ते तेरी अकल तनकीद तो इलावा कुछ नहीं कर सकती। अगर तू नबी पाक दी शान नूं समझना है तो फिर नबी पाक दी शान इश्क दे नाल समझ, इश्क दे नाल तेनू नबी पाक दी शान समझ आएगी, अकल दे नाल नहीं आनी। लोग समझते हैं अगर नबी पाक दा आना इतना ही बरकत वाला होंदा ते अल्लाह पाक ने 4 महीनों नूं अजमत वाला महीना बनाया है, 4 महीनों नूं अजमत दी है ते नबी पाक उन्हां 4 महीनों च आंदे। लिहाजा नबी पाक उन्हां 4 महीनों च नहीं आए, नबी पाक उन्हां 4 महीनों विच नहीं आए ते लिहाजा नबी पाक दा आना कोई एडा वड्डा कमाल कोई नहीं। नबी पाक दा आना कोई एडा वड्डा कमाल कोई नहीं। गल याद आ गई। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दा विसाल होया मंगल वाले दिन। केड़े दिन? मंगल वाले दिन। सिखां दा बड़ा उरूज सी। सिखां दियां बीबियां कहन लगे भी ये तो मुसलमानां दा बड़ा वड्डा पीर सी, ये बाबा मुसलमानां दा बड़ा वड्डा पीर सी ते इन्हां दा वड्डा दिन ते जुमे दा ते बाबा मंगल वाले दिन चला गया। बाबा दुनिया तो मंगल वाले दिन चला गया। मुसलमानां दा वड्डा दिन ते जुमे दा ते ये मुसलमानां दा बड़ा वड्डा पीर सी ते मंगल वाले दिन चला गया। अजीब गल। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह आप उठ के बैठ गए, आप उठ के बैठ गए। आपने फरमाया बेटियो मंगल भी दिन अपना ते जुमे दा भी दिन अपना, आप जुमे नूं लगे जाएंगे। ये केड़ी गल है? मुसलमान अल्लाह दे वली और अल्लाह दे महबूब हजरात दिनां दे मोहताज नहीं, महीनों दे मोहताज नहीं, सालां दे मोहताज नहीं, ना किसी दुनिया दी मोहताज ने हो। मुसलमान फिर नबी पाक दे बारे गल करनी होवे ते बंदा जरा जिन्ना ना सोचे कि अगर नबी पाक दा आना इतना ही बरकत वाला होंदा ते 4 महीनों में आ जाते जेड़े इज्जत वाले महीने ने। मुहर्रम दा महीना इज्जत वाला है, जिलकाद दा महीना इज्जत वाला है, जुलहिज दा महीना इज्जत वाला है, रजब दा महीना इज्जत वाला है। इन्हां विच नबी पाक तशरीफ लियादे। लिहाजा नबी पाक इन्हां 4 महीनों विच नहीं आए ते नबी पाक दा आना कोई एडा वड्डा कमाल नहीं है। एतराज इसका जवाब उलमा फरमाते ने कि मुनाफिक बंदा किसी भी हाल च खुश हो सकता, मुनाफिक बंदा किसी भी हाल च खुश हो सकता नहीं। किवें? जनाबे सिद्दीकी अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हो आप एक जंग के मौके ते अपने घर का सारा समान लैके आ गए। सरकार की बारगाह विच अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरी तरफों कबूल फरमाओ। अपने घर का सारा समान लिया के दे दिता। कंधा दे नाल हथ लगा लगा के आप देख रहे ने किते कंध दे नाल कोई सूई ना लगी होवे, हत्ता कि आपने कंधा दे नालों हथ लगा लगा के जिहड़ी भी चीज़ कंध दे नाल सी वो भी उतार के सरकार दे कदमां च रख दी। हुण मुनाफिक की गल कर रहे हैं? ये तो लोगों को दसना चाहता है भी मैं इन्ना कुछ किया। सिद्दीक तो लोगों को दसना चाहता है भी इन्हें इन्ना कुछ किया। एक सहाबी मुनाफिक खुश नहीं होया। सिद्दीक अकबर ने अपना सारा माल दीन वास्ते दिता, मुनाफिक खुश नहीं होए। एक सहाबी सारी रात यहूदी दे बाग की रखवाली की, उहदे बाग की गोडी की, उहदे बाग का काम किया। सुबह टाइम उन्हें 2 किलो खजूर दित्तियां, 2 किलो। 1 किलो खजूर वो घर लै गया अपने बच्चों वास्ते, 1 किलो खजूर उन्हें सरकार के वास्ते पेश की जिहाद वास्ते। या रसूल अल्लाह मेरी तरफों ए हदिया कबूल फरमाओ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी खजूरां पकड़ियां और सब तो ऊपर रख दित्तियां। मुनाफिक होण की गल करते हैं, उहदियां 1 किलो खजूरां दी रब नूं की लोड़ है। जे एक पासे पूरा माल घर दा लैके सहाबी आ गया,
ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਧਰ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 1 ਕਿਲੋ ਖਜੂਰਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ 1 ਕਿਲੋ ਖਜੂਰ ਦੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਉਲਾਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਚੱਲਣੀ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਆਣਾ ਵੇਖਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਆਣਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਆਣਾ ਕਿਤਨਾ ਕਮਾਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीर वाले दिन इस कायनात विच तशरीफ लियाए। किहड़े दिन? पीर वाले दिन। हुजूर ने अपना मिलाद हर पीर नूं मनाया है। अज असी साल बाद हुजूर दा मिलाद मनाने तो लोग गल्लां करदे ने। हुजूर ने हर पीर, हर हफ्ते, हर 7 दिन तो बाद हुजूर ने अपना मिलाद मनाया। किवें? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर पीर नूं रोज़ा रखदे सन। हर पीर नूं सरकार की रखदे सन? रोज़ा। सहाबा इकराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह पीर शरीफ नूं रोज़ा रख दिओ, इहदी हिकमत की है? हुजूर फरमांदे ने इहदी हिकमत यह है कि इस दिन असी इस दुनिया ते आए सां, साडी विलादत इस दिन, साडा इस दुनिया दे विच आउण वाला दिन जिहड़ा है वह पीर दा है। जुमे वाले दिन भी रोज़ा रख दिओ जी। फरमाया या रसूल अल्लाह इहदी की हिकमत है? फरमाया इस दिन अबुल बशर जनाबे आदम आए सन, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम इस दिन आए सन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जुमे का दिन तमाम मुसलमानों वास्ते ईद का दिन है। जुमे का दिन तमाम मुसलमानों वास्ते की है? ईद का दिन। या रसूल अल्लाह इनकी की वजह? फरमाया इस दिन जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा, इस अपना तखलीक उन्हां दी मुकम्मल हुई। जुमे वाले दिन उन्हां दी तखलीक मुकम्मल हुई। इस वास्ते अल्लाह पाक दे नबी ने सानू फरमा दिता कि ये जुमे का दिन तमाम मुसलमानों वास्ते ईद का दिन है। ये जुमे का दिन तमाम मुसलमानों वास्ते ईद का दिन है। मुसलमान जेड़े दिन जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तखलीक मुकम्मल होवे, अल्लाह दे नबी फरमान ओ ईद का दिन है। ते मुसलमान जेड़े दिन नबियां दा इमाम तशरीफ लैके आवे, हुजूर जुमे का भी रोज़ा रखा, हुजूर ने पीर का भी रोज़ा रखा। फरमाया जुमे का रोज़ा इस वास्ते कि जनाबे आदम की तखलीक मुकम्मल हुई, और पीर का रोज़ा इस वास्ते कि साड़ी विलादत इस दिन हुई। हुजूर ने तो हर पीर वाले दिन अपना मिलाद मनाया जी। हमें भी बताओ हुजूर ने कब मिलाद मनाया था? हर बंदे का अंदाज अपना अपना, हर बंदे का अंदाज अपना अपना, हुजूर का अंदाज अपना। हुजूर ने रोज़ा रख के मिलाद मनाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा रख के अपना मिलाद मनाया। तो सब तो अफजल अमल हुजूर दे मिलाद दा यही है कि बंदा उस दिन रोज़ा रखे। सब तो अफजल तरीका की है? बंदा रोज़ा रखे। उस दिन सबील लगाओ अपनी मर्जी, उस दिन लंगर पकाओ अपनी मर्जी, उस दिन जो मर्जी करो, लेकिन अफजल अमल जड़ा उस दिन हुजूर दे मिलाद मनाउण दा ओह की है? रोज़ा रखो। लेकिन अजीब सूरत हाल साडी कि असी आमदे मुस्तफा नूं जरूर याद रखिया, इहदे विच कोई शिकवा नहीं कि असी आमदे मुस्तफा नूं याद नहीं रखिया। ये अजीब लहदा सूरत हाल है कि अज 10 मुहर्रम हो गए, साडे बाजार विच भी कोई नहीं पता भी रबीउल अव्वल आ गया, तो साडे घरां विच भी कोई नहीं पता रबीउल अव्वल आ गया। यह अलहदा गल है, लेकिन असी याद जरूर रखे। अज नहीं तो कल सज जाएगा, या अज शाम को काम शुरू हो जाएगा। असी आमदे मुस्तफा नूं याद जरूर रखे है, लेकिन आमदे मुस्तफा का मकसद की सी सानू पता ही नहीं। सानू पता ही कोई नहीं आमदे मुस्तफा का मकसद की है। मुसलमान हुजूर इस वजह तो इस कायनात विच इस वास्ते नहीं आए कि बंदा अपनी मन मर्जी करता फिरे, बंदा बिल्कुल भी जरा जिन्ना ख्याल ना करे दीने रसूल का। मुसलमान हुजूर दे आण दा मकसद पहचानो। जेड़े जिंदा दरगोर बच्चियां करते सन वो बच्चियां नूं पालन लग पे, जेड़े अंधेरियां विच अपनी जिंदगी गुजार रहे सन उजालियां विच आ गए, जेड़े रब तो ना आशना सन उन्हां नूं रब दी आशनाई मिली, जेड़े अल्लाह तो दूर सन वो अल्लाह दे करीब हो गए, जेड़े अल्लाह दे बागी सन वो अल्लाह दे इबादत गुजार बन गए, जिन्हां नूं पता ही कोई नहीं सी रब दी
ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਆਮਦ ਰਸੂਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮਦ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਯਹੂਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਸਰਾਨੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਸ਼ਨ ਆਮਦ ਰਸੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਦਾ ਫਰਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਾਜਿਬ, ਉਹਦਾ ਨਫਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਜਿੰਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਾਕਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਮਦ ਰਸੂਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮਦ ਰਸੂਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਓ। ਆਮਦ ਰਸੂਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਮਦ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਮਿਲਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਲਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਲਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਬਿਦਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ਕਿਹੜੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਤਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਫਿਲ ਮਿਲਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਅਜੀਬ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਲ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਹਿਫਿਲ ਮਿਲਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਮਹਿਫਿਲ ਮਿਲਾਦ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਭੈੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਫਿਲ ਮਿਲਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਮਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਮਹਿਫਿਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਰਸਮ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਿਫਿਲ ਮਿਲਾਦ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਹਿਫਿਲ ਮਿਲਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ। ਵਹਾਬੀ, ਕੋਈ ਦਿਓਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਸੁन्नी, ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ, ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਮਹਿਫਿਲ ਮਿਲਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਲਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। लेकिन मुसलमान याद रखो, शहादत है उल्फत में कदम रखना। लोग समझते हैं आसान है मुसलमान होना। अगर मुसलमान होना है तो फिर मेहंदी तो भी किनारा करना पेगा, फिर गैर महरम औरत नूं वेखण तो भी किनारा करना पेगा, अपने घर दे विच पर्दा भी मुकम्मल करना पेगा, अपनी नज़रां नूं झुका के बाजार दे विच चलना पेगा। अगर मुसलमान होना है तो फिर हराम तो भी बचना पेगा, मिलावट तो भी बचना पेगा। यही आमद रसूल दा असल मकसद है, यही मेरे नबी दी आमद दा असल मकसद है। मुसलमान एक दिन दे विच आमद मुस्तफा दा जशन कीता, एक दिन हुजूर दा मिलाद भी कर लिया, लेकिन उस तो बाद मिलावट भी उवें, दो नंबरी भी उवें, ठगी भी उवें, रिश्वत भी उवें, लोगों नूं धोखा भी उवें, 1 रुपये पीछे 10 रुपये मुनाफा लेना वो भी उवें। मुसलमान है मुसलमानी नहीं। शहादत है उल्फत में कदम रखना, शहादत है उल्फत में कदम रखना। लोग समझते हैं आसान है मुसलमान होना, मुसलमान होना इतना आसान नहीं है। मुसलमान होना ही पूरे आलम कुफर दे नाल दुश्मनी है। सिर्फ मुसलमान होना। अगर कश्मीर दे विच इंसानां दी जरा जिन्नी भी इंसान दे नाल सलूक नहीं किया जा रहा, जेड़े इंसानां नूं बेदर्दी दे नाल कतल किया जा रहा, उन्हां दा कसूर की है? कोई इंसान जरूर ने, लेकिन मुसलमान ने। बर्मा फलस्तीन शाम दे विच कुचल के रख दिता, उन्हां दा कसूर की है? मुसलमान ने। उन्हां नूं जिंदा पिंजरियां दे विच बंद करके पानी दे विच डबो के गोते दे दे के मार देना, उन्हां दा कसूर की है? मुसलमान ने। जिंदा घर नूं ताला लगा के उन्हां दे घर नूं अग लगा देना, जिंदा उन्हां नूं जला देना, इंसान जरूर ने मगर मुसलमान ने। जिंदा उन्हां दे वजूद नूं कट देना,
ਪਹਿਲੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟਣਾ, ਫਿਰ ਪੈਰ ਕੱਟਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਯਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਰੂਨੀ ਮਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨੋ। हुजूर लोग बड़े अपना इलम का बल बोता विखाते हैं। लो जी, नबी पाक अलैहिस्सलाम को एक सहाबी आया, उन्हें कहा जी मैं 3 नमाज़ा पढ़ांगा, बाकी 2 मैं नहीं पढ़निया। देखो जी, नबी पाक ने फरमाया सी बाकी 2 जानन ते मैं जाना, तू 3 नहीं पढ़ी जा। मौलवी कहता 5 नमाज़ा पढ़निया ने, 5 नमाज़ों तो बगैर छुटकारा कोई नहीं। मौलवी कौन होता है एडी गल करे? मुसलमान अल्लाह का कुरान फरमाता है, ये अल्लाह के कुरान का फैसला है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फ्लैक्स लगी, तकरीबन उन्होंने 15 आयतां कुरान पाक दिया, 15 हदीसां नबी पाक दिया मौजूद ने। जिहड़ा बंदा बेनमाजी होएगा उनका हशर फिरौन दे नाल होएगा, उनका हशर कारून दे नाल होएगा, उनका हशर शद्दाद नमरूद दे नाल होएगा। ये मौलवी दी गल है, ये तेरे ते मेरे नबी दी गल है। इस वास्ते मुसलमान आमद मुस्तफा नूं भी करो और नाल नाल आमद मुस्तफा दे मकसद नूं भी पहचानो। आमद मुस्तफा दा मकसद की है? अल्लामा इकबाल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, इसीलिए मैं मुसलमान, इसीलिए मैं नमाजी। दुआ है अल्लाह पाक मैनू तुहानू सब नूं अमल दी तौफीक अता फरमाए।